बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान ईवा माजिद। नाजरीन, इस प्रोग्राम में अलशिफा शाही यूनानी दवाखाना के सरपरस्त आला हकीम मुबशर अहमद बसरा तशरीफ लाते हैं, जो आपके खतूत, ईमेल्स, फैक्सेस और टेलीफोन की रोशनी में तिब्बी मशवरे अनायत फरमाएंगे। हकीम साहब न सिर्फ तिब्बी तालीम से आरास्ता हैं, बल्कि हुक्मा के ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के सबब नादिर नुस्खा जात भी रखते हैं। अब इनका नाम पूरे पाकिस्तान में जाना और पहचाना जाता है। कई नायाब नुस्खों और अद्वियात की दरियाफ्त पर इन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा जा चुका है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो बजरिया ख़त, टेलीफोन, ईमेल या फैक्सेस के ज़रिए राब्ता करें या फिर मतब पर तशरीफ़ लाएं। हकीम साहब किसी मशवरे की कोई फ़ीस नहीं लेते, वो ये सब काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं। तो आइए नाजरीन, इंसानी हमदर्दी से सरशार गोल्ड मेडलिस्ट हकीम मुबशर अहमद बसरा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि मैं अपने नाज़रीन से मुखातब होकर उनको मुफीद तिब्बी मशवरे दे सकूँ। जी सर, हमारे पास कुछ ईमेल्स मौजूद हैं। जी, लिखते हैं ये ईमेल अमजद हुसैन मैनचेस्टर से। ये ज़्यादातर मेदे के हवाले से हैं। लिखने वाले हैं ज़िला गुजरात से अकील साहब, ज़िला लाहौर से रियासत साहब, ज़िला फैसलाबाद से तनवीर साहब, ज़िला एबटाबाद से इश्तियाक साहब, मैनचेस्टर से सैयद आरिफ साहब और ग्लासगो से दिलावर खान ने भी अमराज मेदा से मुतालिक ईमेल भेजी हैं। ये तमाम हजरात गैस, बदहज़मी, तजाबियत, अफारा और सरदर्द में मुब्तला हैं। लिखते हैं, हकीम साहब हमें अपने इल्म की रोशनी में इन अमराज के असबाब, अलामात और इलाज के बारे में मुफीद मशवरों से मुस्तफ़ीद फरमाएं। हम आपके बहुत ममनून होंगे। मोहतरम नाज़रीन, मिलावट शुदा और बासी और नाक़िस इज़्ज़ा से तैयार होने वाले खाने और बेवक्त की बेसयारखोरी से ज़ौफ़ मैदा की शिकायत हो जाती है और नशावर, आराम तलबी भी गैस, बदहज़मी और अफारे का सबब बनती है। ज़ौफ़ मैदा की सूरत में निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है। खाना खाने के बाद पेट में हवा भर जाती है, पेट गुब्बारे की मानत फूल जाता है, खट्टी डकारें और मुंह से कसैला और तुश पानी आता है। तबीयत में बोझलपन और बेचैनी की कैफियत नुमायाँ होती है। सीने में जलन और मरीज़ की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेट में हवा भर जाए तो गलीज़ बखारात दिमाग की तरफ चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सर दर्द होने लगता है, कभी कब्ज़ और कभी दस्त आते हैं। ग़िज़ा अच्छी तरह जुज़्व बदन नहीं बनती, इंसानी जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है। वाज़ा करता चला जाऊँ कि अमराज़ मैदा की वजह से जोड़ों का दर्द, बवासीर, मैदे का अल्सर, सरतान वगैरह की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप अपने मैदे का ख़ास ख्याल रखें और अपने मैदे को हमेशा 3 हिस्सों में तकसीम रखें, यानी कि एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। नवाला कदरे छोटा लें और उसे अच्छी तरह चबा लें और साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इस तरह आपका खाना अच्छी तरह हज़म होगा, भूख बर वक्त लगेगी। और मैंने मैदे की अमराज पर शब रोज़ की मेहनत और जदीद तहकीक से बहुत ही अच्छा और कीमती जड़ी बूटियों से एक बेहतरीन कोर्स तैयार किया है, जो कि अमराज मैदा मसलन बदहज़मी, कब्ज़, अफारा, सीने की जलन, खट्टी डकारें, मैदे में रिया, हवा, गैस और मैदे का अल्सर, मुंह से बदबू का आना, पेट में पानी का पड़ जाना के लिए बेहद मुफीद और कामयाब साबित हुई है। जी, अगला ईमेल हमें भेजा है लंदन से तनवीर साहब ने। अपनी तबीयत के बारे में वो बताते हैं कि अजीब सी सुस्ती छाई रहती है, पट्ठों में दर्द और हाथ पांव की तलियों से तपिश निकलती है, जिस्म में कमजोरी हद से बढ़ चुकी है और चक्कर भी आते हैं। असाबी कमजोरी के हवाले से आप कोई बेहतर नुस्खा तजवीज़ करें ताकि इनको असाबी कमजोरी से निजात मिल सके। मोहतरम नाजरीन, असाबी कमज़ोरी उस वक्त पैदा होती है जब नाक़िस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से विटामिन, कैल्शियम और हार्मोन्स बनने में कमी वाक़या हो जाती है, क्योंकि विटामिन, कैल्शियम और हार्मोन्स में ताज़ा खून पैदा करने में मौसर किरदार अदा करते हैं। जब ये अपना फ़ाल अच्छी तरह अदा नहीं कर पाते तो जिस्म में ताज़ा खून बनने की सलाहियतें कम हो जाती हैं। खून ज़िंदगी की नवीद है, इसमें कमी मुख्तलिफ अमराज का सबब बनती है, ख़ासकर असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, दिल दिमाग की कमज़ोरी, याददाश्त की कमज़ोरी और तबीयत में सुस्ती, काहली और चिड़चिड़ापन, थकावट,
کمر درد، جسمانی کمزوری اور دیگر کئی امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اعصابی کمزوری میں مبتلا افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دودھ اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرے اور بازاری کھانے اور ترش اشیاء سے پرہیز کرے۔ اعصابی اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں نے بہت سی مؤثر اور قدرتی نباتات سے ہربل گولڈن کورس تیار کیا ہے، جس کے استعمال سے جسم میں موجود ہارمونز کی کمی، کیلشیم، وٹامن اور جسم کے اندر تازہ خون بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم صحت مند اور چہرہ برونق ہو جاتا ہے۔ سستی، کاہلی، تھکاوٹ، کمر درد اور جسمانی کمزوری کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب، ہمیں موٹاپے کے حوالے سے کافی خط موصول ہوئے ہیں۔ لکھنے والے ہیں کراچی سے محمد طارق، راولپنڈی سے مس شمائلہ، بہاولپور سے مسز اکرام اور ویسٹرن لندن سے مرزا جاوید اور ثنا۔ لکھتی ہیں موٹاپے کی وجہ سے جسمانی خوبصورتی ختم ہو کر رہ گئی ہے، حالانکہ عمر بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جسم کو سمارٹ بنانے کے لیے یوں تو بازار میں بہت سی ادویات موجود ہیں، لیکن ان سے وزن میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، البتہ کمزوری ضرور ہو جاتی ہے۔ حکیم صاحب، طب یونانی طریقہ علاج کے مطابق ایسی ادویات کے متعلق آگاہ کریں جس سے نہ صرف موٹاپا ختم ہو جائے بلکہ جسم خوبصورت اور سمارٹ بھی ہو جائے۔ محترم ناظرین، مقدار سے زیادہ اور بادی، ثقیل اور میٹھی غذاؤں کا استعمال موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ موٹاپا ایک ایسا مرض ہے جو خاموشی سے کسی تکلیف کے بغیر حملہ آور ہوتا ہے۔ مریض کو اس کا علم تب ہوتا ہے جب شخصیت مان پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ طبی اعتبار سے موٹاپا اگرچہ ایک خطرناک بیماری ہے، مگر اس سے زیادہ خطرناک اس کے مہلک اثرات ہیں جو بہت سی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ لہٰذا موٹاپے کے علاج میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ موٹاپا شخصیت کو گند کی طرح کھا جاتا ہے، بالخصوص خواتین اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے جسم پھول کر موٹا اور بدنما ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، امراض معدہ اور دل کی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ موٹے افراد کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں۔ موٹاپے کو ختم کرنے اور جسم کو سمارٹ بنانے کے لیے میں نے قدرت کی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں سے ایک مفید کورس تیار کیا ہے جس کا نام ہربل سلیم کورس ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کی زائد چربی کو زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم سمارٹ اور شخصیت جاذب نظر آنے لگتی ہے۔ یہ کورس دور حاضر کا ایک مفید کورس ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ایوا ماجد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہیڈ آفس الشفا شاہی دواخانہ، نزد چوک ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، لاہور، پاکستان۔ پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ الشفا شاہی دواخانہ، نزد چوک ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، لاہور، پاکستان۔ لندن آفس 117A الفورٹ لین، الفورٹ، اسیکس، لندن IG1 2RN۔ پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ 117A الفورٹ لین، الفورٹ، اسیکس، لندن IG1 2RN۔ برمنگھم آفس 405A اسٹریٹفورڈ روڈ، اسپارک ہل، برمنگھم B114JZ۔ پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ 405A اسٹریٹفورڈ روڈ، اسپارک ہل، برمنگھم B114JZ۔ موبائل نمبر 07448607987 07539520625۔ نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ 07448607987 07539520625۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.alshifashahidawakhanah.com۔ پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے۔ www.alshifashahidawakhanah.com۔ ای میل alshifa_shahi@hotmail.com۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، www.youtube.com۔ حکیم مبشر احمد بصرہ۔ موبائل نمبر 07448607987 07539520625۔
520625।